कौन है मो डाकोटा तो मेढा रड़ी भाया शुभुची हौ देलु देलु टंका 100टा देलु कौन कहलु ना ना कौन कहलु 100 टका देबी हरे मासे मन दिने तो घर को थाउ दे बोली आसीबी सेथरे पुणी टाकी अब मत पी जाइछु आहुरी पुणी दे 100 टका देबी को मत पी के मरी गुना खा काहे गोटे मकर मकर होउछु कहलु जो दिन मनीष हरिया घर को आसीला आरो झगड़ा आरंभ हो गला हां हरे झगड़ा मु करछे तू करछ के अरे तोरे एई गुणा जगु तो दी दीटा माई किना मरी गले अरे मरले तो मरले तते लाज लागुनी ससा चाकरी डाली पड़ेला कौन बोले बे तू कहया तू किया ओइरे मु कहला तू किया अरे मु बड़े तो नानी रे तू को जानी पारनु नानी बड़ भौणी मेघ बड़ा कथा बोधे शुणिया इच्छा कले जहा पार्टी विष बाहर बड़ भौणी की माँ भाभी कोल को टिके आउची गले जी मत गोड़े आरे दिए सी पुणी मो बड़ भौणी ना ना ओइरे तू मोना रे रोइछा कथा कहि पारुछु अरे तो जीव छीनी पड़िया रे तो जीवटा छीनी पड़िया हां कहि बोलो काहेकी लो घर मत छट ए कथा रे नहीं ए फळ खाई मजी कोती बनी मजीर मारना कच्चा बाहा आइतरा जे घरे पसी बनी अल्लाह बड़ा तोने करले ओहो भक्ति बाबुलाटा को बाहा करी दे देखिबू बाबुलाटा पूरा बदले जीव बाहागर बाबुलार बाहागर बाबुलार बाहागर कौन हो अरे तार स्त्री पिला छुआ संसार कौन दरकार तार दरकार मत दे करियो मत खाली मत दे करियो अरे खाली मत कौन मकर तते गाधेई देबी पकारे सोई पकाइबी बाबा बाबुला तू खाली मो कथा रे हो माइले हेला अरे बाड़ी पड़ा जोगनी के अधा बइसे रहि जा तो येरे सास ना ना येरे सास मो घरे पसी के मो भाई के तो दुर्बुद्धि लउछु तू जोग गो मौसा गो तनो कथा रे मुराजी ए बाबा बाबुला सुन 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 ମୁଁ ସବୁ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ ସେଟ୍ କରିକି ରଖିଛୁ ତୁ ଖାଲି ଠାକୁର ସାହାଯ୍ୟଙ୍କ ବାହାକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯିବି ଯିବୁ ଗୋଡ଼ ଧରି କାନ୍ଦି ପକେଇବୁ କାନ୍ଦିବି ତେଣିକି ଚାକିରି ତୋର ଥୁଆ କେତେ ନବୁ ନେ କେତେ ପିଉଛୁ ପିଏ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଟଙ୍କା ଦରକାର ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ମଦ ପିଇବି ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବି ଫୁର୍ତ୍ତି ଯିବି ମୁଁ जा बाबू जा जा बाबुला रे बाबुला चुप कर जा जा ओहो बप्पी बाड़ी बड़ा उड़ा घर बस के निया लगाई देला अरे जोगनी कियाटा जब मो भाई बाला मने घर रखी बनी तो रखी बनी घर गाड़ी दब मु कुआड़े जीवी ओहो नहीं हो रखी नहीं लो ओहो थाउ 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 गुहना आजला लो काजला तो लुह देखी गो चाकरी काटी जाउची अरे फाटी जाउछ ना और जरा गिरिछ जे बांती करी पकेई आ सुनो मु तते कहि देई जाउची सुन भले जदि मो भाई तो कथार पड़ी मत न पचारे के घर मत न रखे अनैलु बाड़ी पड़ा तो तंटी रे मु लगई देबी दाम अनैलु रक्त पी के तते मसाई न फटकाई दे सुखन की लोड़िया रे बाड़ी लाई सुखियो लाई सोला प्रकृत रे कांदी कांदी चली गला हृदय को भी मोर बहुत काटिला छाड़ प्रेमिका क्षीर लुह तो
प्रेमिका को बहुत काटे छाड़ धपीर सुना लुह छाड़ लुह तो नुहे सुना लुह धपी तो गलाड़ी सुना लुह टिके चाकिकी आत्मा सन्तुष्ट करिबा किए देखिला किए कहिला किए किए हसिला बे काऊ आउ देखिबी तो ना 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 काऊ तो बर्तमान मेडिकल रे ड्यूटी करूथिबो ना 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 एइटा मो मनर गोटे भ्रांत धारणा छाड़ ए भलिया दुख कहि हबनी सही हबनी छाड़ आउ टिके चाखी दबा भारी इसकी मिठा किए कहिला किए कहिला मते काई लागुची ये बोधे सुंटी साई डाक कहिथिबो से डाक कहि नथिबो सिए तो उत्तराना पाखरे थिबो ना 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 ये बोधे मो मनर भ्रांत धारणा छाड़ो यही मौकारे से सोला बाबुलाटा तो मत बिकी पेले बाकाणीला मुंडा उड़ाई थिबो यही मौकारे धपी भीतर को गलाडी आमे टिकिए मौसा मौसा सियारे कुआरे बे मुजुआ गला तोर को गला तम उद्देश्य खराब उद्देश्य खराब तो मु मोर अनुकूल रे यहाँ करिया ये मोर अनुकूल बिगाड़ी देलानी ओ अनुकूलटा रे यहाँ करथुलो ए फटका यहाँ कौन कौन ना बोले मारेगी तो बक्सी दास्त धड़ाई देबे लेटी आउसी आगे ने सब कहि दे काई कोन जानि चुप हुनु कहि दी हो कपिला नीलु माटी उले तमे चाकू फिरो कपिला मो चाकू फिरली तू केते बेले देखिलु एइना परा तमे कपिला नीलु माटी मौसा फटका बोले तोते अंधार कोणा धइलानी अनैला घरे घरे कुड़िया फटका खाली घुमो एइटी बाबा ए जम्मा बेचारिया कथाबार्ता करना खोइबी खाइबी खुआइबी सबु कथा माउसी आगे कहिबे कहिबु को जानिचु को कहिबु तमे परेना दपिना नीलो माटी नै चाकू दिलो हुसिली वाला गेट जगह दरुआन ए दस्तर बुढ़ा पियोन अबे गेट जगह दस्तर बुढ़ा हुसिली वाला ए गो गेट जगह गे अरे बोला बोला बोलनी गेट जगह रतिरानी अबे ए दरुआन ए पियोन अबे दरुआन ए पियोन अबे दरुआन पियोन ये फटका आई लो ठीक है सी कौन बे मोर पराते गोसी मोर सी को जानी तू कौन जानी ना आ मोर बड़ा बड़ा बेंगो सेही लागे हम दी जन जाकर पडुनी ताले फटका या नाचुर तू एंदी होउछु आतिरा बो पड़ोस आसलानी दोली रे बसो तो लाज करूछु को नाही तोर आसी मो आसी पडुनी ता को परिवा कहू काली मागिया बाबा पाखु जाई राशि बदले दो मागिया बाबा तो सिए तो डेली गाडोची गोतिया रे घंजड़ी आ मागिया बाबा ने कोन करिवा एई तो बदले दो तो खाली दीदी ता भागो तो मागिया बाबा को टाइम मिलिबो एका बेले दीदी ता हां तिका भीतर रे एका बेले का दीदी ता भागो सेट करो
एपटे सुमन मकुरे घरे बसिलानी आउ टिके पर आज बड़ आउ सेपटे वर्षा कनिया साजिब बाकी कोनी बसी स्वामी आ पाठ घर को आसवा खबर शुणी ठाकुर साहब घर को आसी एते गुड़े परिचित गुड़ियाली जाल भितर छंदी मो पूरा तो कम चांस तो सीधा घर भर बस कहना से बाप कथा जमा कहना दुनिया धर्म उड़ीज मंदिर सज घटी बहुत हो विद्या भागवत पक्षी पुराण चली मनीष ये पूरी कहो मो सुमन को कोल को सुमन बोलो तू भीतर को जा जमा कर जामा भीतर को जा बस तू देखुची तोर भला दिन के मंद दिन माने किछि भी नहीं अरे बूढ़ा मनीषटाए से तो बाप बयस तो हाथ उठे नेलो से तो बाप है थाते आ तो बाप जदी अवस्था चक्र में पागल हो जाए थाते और से पागल बाप जदी सोमन को कोन बसला में डाकी थाते बुझना जमा बुझना भूली जेती बाबू मो पुर भूल पाई मु तुमको हाथ जोड़ी क्षमा मागुची बाबू गप शुणिछु गप केते आशा नहीं सुगरटा सहर को जाउतिला सहर भल भल जिनिस आनी ता पिला छुआ को देई थाता बिचारा लोग गांडीले पड़ी दिया नहीं गला और ता रंग बदली गला और जते फेर बना को फेरिला ताको कहीं चिन्ह पाइलनी सिए भी का को चिन्ह पाइलनी सब विकल राशि चले पेट खाई गली पर ना तुम से पटे खाइबिनी माए केवे के पुआ जिया गोबा गल करची भरी दिन रे दुखी लोकी को खाइबा को देले तम पुआ जिया को मंगल बाबा दियो बा निज हाथरे मते अन्नदान दियो दियो बा दियो निज हाथरे मते अन्नदान दियो
ମଙ୍ଗଳ ହରିକିରେ ତ ଚଳୁ ପାଠ କାନିର ଟେକି ଦେଲୁ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଟେକିଦେଲି ଏ ବାପା ଚାଲିଲୁ ସାଇ ମାଇଟେ ମାନେ ତ ପୁଅ ମେଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତୁ ପୁରା ମଙ୍ଗଳ ଯିବୁ ଆସିଲୁ ଆ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେ କି ରେ କ'ଣ କହିଲୁ ମନା କରିଦେବି କିରେ ତୁ ପୁରା ବର ହିଁ ଯିବୁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ସେମାନେ କେମିତି ଆରେ ଆ କହୁଛି ଓହୋ ହଁ ନା ବୋଉ ମୁଁ ଜମା ବି ବାହା ହେବିନି ମଉସାକୁ ମନା କରିଦେ ମୁଁ ଜମା ବି ଏବେ ବି ବାହା ହେବିନି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ବାସ୍ତବ ଦାସ ବାସ୍ତବ ଆରେ ତୁ ଏକଥା କହିପାରୁଛୁ ତୋ ମନରେ ଯଦି ଏତେ କଥା ଥିଲା ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ କହିଲୁନି କାହିଁକି କ'ଣ କରିବି ମୋ ସନାତନକୁ ତାକୁ କ'ଣ କରି ବୁଝେଇବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବସୁନି ହଲ ବୋଉ ଏ ଘର ଅମକର ପାଇଁ ମୋ ପାଖର ଜନ୍ମ ପ୍ରେମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମଉସାକୁ ମନା କରିଦେ ବାସ୍ତବ ଦାସ ବାସ୍ତବ ଏ ବାପା ଏବେ ଆସିଲୁ ବାବୁ আর কোন হয়েছে কি পুলিশ বাবু কোন মুখ বসতে কোন হয়েছে শোনো বউ তুই সেটা কিছু বুঝিপারলি বলো আরে বাস্তব আরে কিছু নহলে বি সারক পাই চা কপে পঠাই দেবু মনে করতাম বউ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଥିଲା କି ବିନା କାମରେ ପୋଲିସ ବାଲା କାହା କାମ ଆସନ୍ତିନି ଏ କଥା କ'ଣ ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ସାନ ଭାଇ ବାପନାସର ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି କହିବେ କି ସାର୍ ମୋର ଅପରାଧରେ କରିଛି ଅପରାଧ ତ ତମେ କରିନ ଅପରାଧ କରି ତମ ସାନ ଭାଇ ପାର୍ଥ ଦାସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ କୋଡ୍ 307 ଧାରାରେ ବୁକ୍ କରି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ତମ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି ପାଠ କରି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜମା ବି ଜାଣିନି ପାଠ କହୁଛି ଏତେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର अरे सानिया भाई सानिया को कौन लुचाई रखी तो कहबे ମୁଁ ଜାଣିନି ମନେ ମନେ ତୁ ଏଇଟା ସିଲାଣି ଆଉ କଣ ଇରେ ନାହିଁ କରୁଛୁ କଣ ନାହିଁ କରୁଛୁ କଣ ଇରେ କାଲି ମୁହଁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଛାନିଆ ପାଠ ତୁ ଆଉ ତୋ ବୋଉ ଇରେ ଆମ୍ବଦଡ଼ା ମଝିରେ ଆସୁନଥିଲ ଇରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ନାଇଁ ଠାକି ଦଉଛୁ କଣ ନାଇଁ ଠାକି ଦଉଛୁ କଣ ସାରେ ମୋ ଆଗଟା ସହଜ କରୁନା ରୁହନ୍ତୁ କପେ ଚା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ନେଇ ଆସିଛି ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍ नो थैंक्स ଆଜି ଆମ ଘରେ ଦିଟା ବାହାଘର ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଅନେକ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ମଉସା ଚା ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଆଇଛୁ ଦେ ମା ଦେ ଠାକୁର ସେ ଗୋଲ ମରିଚ ପକା ଆପଣ ବିନା ଚିନିର ଚା ପିଅନ୍ତି ପିଅନ୍ତି ନା ଏଇ ଚା ନିଅନ୍ତୁ नहीं बे तंबे किए ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ କମ୍ ମାନେ ସାର୍ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କେହି ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଚା କି ସରବତ କିଛି ତ ଅର୍ଡର କରୁଥିବେ ସେସବୁ କିଏ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସାର୍ ମୋ ମିସେସ୍ ଆଇ ମିନ୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଚା ଅର୍ଡର କରିଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଚା ନେଇକି ଆସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ଥାଇପାରେ ତାମାନେ ତମେ ହଉଛ ବାସ୍ତବ ଦାସର ସ୍ତ୍ରୀ वास्तव दास को बंचेगा भाई यही चाहूँ तोर होटल प्लान चाल सानिया
ମୋ ସାଥିରେ ଚୁପ୍ 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 এইটা হচ্ছে মো শাশু ঘর আপনার ঠাকুর সাহেব হয়ে পারନ୍ତି আপনার হাজার কোটি সম্পত্তি भी থাই পারে কিন্তু আপনার ঝিও এ ঘর বহু হয়ে সারিছি মানে ଆପଣ ଏ ଘରର ବାରି କାନି ସିରି ସାଗରଠୁ ବି ହୀନ ଯଦି କିଛି ବି ସନ୍ଧାନ ଅଛି ତାହା ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ଅଭିମାନ ରଖ ସାନିଆ ପିନ୍ଦରାରୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ବୁଢ଼ୀ ଛୁଆଟାକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରିବାକୁ ମୋତେ ବେଶୀ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି ଜୟ ପୋଲିସ ନେଇ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା ଅପରାଧରେ ସେହି ପୋଲିସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗିବନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ବି ଲଜ୍ଜା ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଚୁପଚାପ ଆପଣ ଏଠି ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ଆଇନକୁ ନିର୍ଯାତନା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କାହିଁକି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପାର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି ସାପାଳକ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ୟାନେଲ କରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଏ କେସ ଆଇନ କିଛି କରିପାରିବନି ଆଇ ଏମ୍ ଅଣ୍ଡନ ସାରେ ଓ ସାରେ ମୋ ଇଏ ଏ ବାସ୍ତବ ଦାସକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ନା ତାକୁ ତେଲ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଭଲରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଠାରୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଠିକ ଭୟଙ୍କର କରିପାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ ତ୍ରିଶୂଳ ନା ଗୁଣି ହରାଇ ଦେଲୁ ରେ ବାସ୍ତବ ଦାସ ହରାଇ ଦେଲୁ ପାଠ ବଜାରି ଖେଳ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅପରିଆ ହରାଇ ଦେଲୁ ପାଠ ବନ୍ଧାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ରାଶି ସନ୍ଦେଶୀର କ୍ଷେତ୍ର ଅଖ ଘୁରିଲେ ଚକ୍ର ଘୁରିବ ଭିକାରୀ ହବ ମାତ୍ର ଭିକାରୀ ନାଟା ହଉଛି ରଣଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଠିକ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିପାରିଛି ତ ମୁଁ ବି ଠାକୁରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 2ଟା ବର୍ଷ 2 ଦିନ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉ ତୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ସେସବୁ ସତ ସାମ୍ୟାକୁ ମୁଁ କରୁଛି ବାହା ହେଉଛି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ତମ ଭାଇ ପାର୍ଥକ ଭଲ ପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଏ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଭାଇ ମୁଁ ଚାହିଁବା ତମର ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ତାକୁ ସଂସାର କରିବା ବୋଲି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲ କେମିତି ସତରେ ଭାଇ ତମ ଚରିତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଜରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳୁକୁ ହୋଇଯାଉଛି ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଆରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯିବ ତମେ ମୋତେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ରେ ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ନା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ମୋର ନାହିଁ ଏ ଭାଇ ତମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ସେଦିନ ଭୁଲେଇ ଦେଇ ସାନିଆକୁ କୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲ ନା
पार्थ एक तो तू कहूचु କାହିଁକି କହିବିନି ତମେ ମୋର ସେଇ ସାଲିଆ ନା ସିଏ ମତେ ନ ପାଇଲେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ଠକିଦେଲ ସାଲିଆ ତମେ ମତେ ଠକିଦେଲ ନାଇଁ ପାର୍ଥ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମତେ ବାହା ହେବାକୁ ଆସି ତମେ ମୋ ବଡ ଭାଇକି ବାହା ହେଇଗଲ ମୋ ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇଗଲ ମୋ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପ୍ରେମକୁ ତମେ ଏମିତି ସୁଝେଇ ଦେଲ ଆରେ କୁଆଡ ସାଲିଆ ଆରେ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୁଁ କହିଲେ କାହିଁକି ସାନିଆ ମୋ ପାର୍ଥ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଚୁପଚାପ ଉତ୍ତର ଦେ ନାଇଁ ଲୋ ଅପା ଦୋଷଟା ତାହାର ନୁହେଁ ଲୋ ମୋର ବଡ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ପାଣିର ଗାର ବୋଲି ଆଜି ବୁଝିଲି ହେଲେ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡି ନେଉରା ହଉଛି ସାନିଆ ନାଇଁ ପାର୍ଥ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବୋଲି ତମେ ମତେ ଠକି ଦେଲ ହେଲେ ମୋ ଭାଇକି ସେମିତି ତମେ ଠକି ନଥିଲ ଏ ଭାଇ ତମେ ବିଶେଷରେ ମତେ ଠକି ଦେଲ ନା ଶୁଣିଥିଲି ଭାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡିରେ ଭାଗ ବସାଏ ତମେ ଶେଷରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଭାଗ ବସାଇ ଦେଲ ଠକି ଦେଲ ଭାଇ ତମେ ମତେ ଠକି ଦେଲ ଭଗବାନ ତମେ ଛୁଟିର ନିୟମକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ ଠାକୁରେ ତମେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ ସବୁ ମିଛକୁ ସଦା କରିଦିଅ ଆଉ ସବୁ ସତ୍ୟକୁ ମିଛ କରିଦିଅ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆଖି ଥିବା ଲୋକକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଅ ଆଉ ଅନ୍ଧ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଆଖି ଫେରେଇ আরে তবে দুনিয়ার মালিক আরে সব করে মু বোল করিছি না ঠিক করিছি তবে কହୁଥିଲ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଏଥର ହେଉଛି ମୋ କହିବା ପାଳି ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସାନିଆ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ ବୋହୂ ଆଉ ମୁଁ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ଏ ସମାଜରେ ଭାଇ ବୋହୂ ଦେଢ଼ଶୁର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ବାପ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିବି ତୁ ସାନିଆକୁ ବାହା ହେଲୁ କେମିତି କେବଳ ମୋ ପାଠ କହିଲକୁ ମୋ ପାଠର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପ୍ରେମକୁ ଏତେ ବଡ ପାପଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଖାଲି ମିଛ ମିଛରେ ବାହା ହେଇଯାଇଛୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଯାହା ଆମେ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ ତାମାନେ ମୁଁ କଣ ଆଲୋ କିରମାନଙ୍କୁ ପାହାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ନାହିଁ ଆଉ ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରେ ମୁଁ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପାଠକୁ 18 ବର୍ଷ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ ପାଠକୁ ଯଦି ସାନିଆ ବାହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଗଣ୍ଡେ ସାନିଆକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇଯିବ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଡନାପ
जेल को पठे दबुल बहु तामने तू केवल से पाई सानिया को मु ओट मैनेज सानिया को मु तो विपत्ति है तो कुछ आने मो पाथर भविष्यता अंधार हो जाइतांदा लो बहु मो पाथर भविष्यता अंधार हो जाइता भाई ठीक हो चुकी कि भाई तो सब होता भाई ऊपर को सानिया को पाई बुरे ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ତତେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ସାନିଆକୁ ମୁଣ୍ଡି ପଶି କରି ତୋ ସହିତ ଭାଇ ଆରେ ସୁମନ ସାନିଆକୁ ମୁଁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି क्षमा कर देख सकते आज नजर न छोड़े मते अनेक कथा कहि देछि तो मते भूल बुझिबनी भाई तब ना ए दुनिया का भूल को हर मो कहबे तो वास्तव झा करछि ठीक करछि मास्टर ठीक करछि बाहर करू कोर्ट कागज देखी सारिबा परे अविश्वास केमिति करी मां केमिति अविश्वास करी आओ केटा मुहूर्त परे बाण रोषण करी मो बोरवा सिखाता बापा आ बेदी ऊपर सात कलश 8 दीप को साक्षी रखी हाथ गंटे पड़ता ले बापा मो बहादुर भांगी गला बापा से कथा खोला रे बा बदे से कथा को बापा हे बापा मो बोर आसिलानी बापा मो बहादुर का भांगी गला मंगुड़ा कन्या मंगुड़ा कन्या हे गली बापा मो कपाल तो कोड़ी एते छोट मो कपाल पर सिंदूर लखा भाई से कथा कहला रे वास्तव को जुहाई करिया कुदाई मुझे भूल करी सिरा को समग्र भगवान को आखिरे लुक देछि तू तो भी समझे बा एक छोटा मास्टर जी तो अपमृत्यु हो जाए तू तो भी समझे बा मत तू हबी
ବୁଲିବାରେ ଏ ସଦା ବକ୍ତରତା କେବେ ଭୁଲ କରିନି କେବେ ଅଧର୍ମ କରିନି ହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ତା ପ୍ରତି ଏତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ବି ନିଷ୍ଠୁର ହେବେନି ବାପା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବାସ୍ତବ ଭାଇ କେବେ ବି ମତେ ପର କରିବେନି କେବେ ପର କରିବେନି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା ମୁଁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି ତାକୁ ତୋ ପରି ରାଜର ରାଜ ପୁଅଟା ତୋ କଥା ଆଉ ଶୁଣିବନି କାଉରି କନ୍ୟା ପରା ତାକୁ ମେଣ୍ଢା କରି ଖଟ ଖୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ସେ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ରେ ମା ସେ ତତେ ଚିହ୍ନି हाँ मोर्चा और चिंता कोई का अरे मेरी काली का दिन हुआ नई बसे कल भी किचिला को नहीं और इतना जवाब पता ना जवाब करो यस कीट फॉर कैट भाई कौन तो कहे तो चाहते अच्छा बास्ता दाब तुम तो आखिर लुआ बोल दे जी ठीक समझता फोन आखिर लुआ बोल दे भी अब ताहले से बुझ पारिबो जे बकुला फोन आखिर लुआ देखिले भाई छतियो कलिजा टाके चिनी है जाए तो मनर अवस्था मु बुझी भाई खाली बास्तव भाई भूल करछथि सुमन पर में दंड पाइबो सब पूरा कथा कहू हाँ भाई सुमन भी मोर पड़े गोटे झीटिए केते स्वप्न देखी से केते आशा कर मना करनी पाई सुमन को बाहवा पाई तमे मना करनी तमे ए अर्जा सुनिलु तो अरे वर्षा कौन कहला सुनिलु तो कहा कथा सुनी बरबेटा नुह बापा अर्जा और शेष कथा होला सुमन जो वो बाहा कर हे परिबनी अरे सुमन को तो बाहर रहले भी से घर में बहू हबो बाबा हां सुमन ए घर को बहु आसी आसी पारबो नुहे आसी छाड़ी थी और धर्म को साक्षी रखी शांति भाव को कथा दे तुम्हारे घर बहु है शांति बाबा किया जी मनोर भाव प्रबंध को नहीं तोरा बगले घर परिवार स्वप्न गोटाए विराट गोल सुमन वास्तव को विश्वास करबा गोटाए गोटे माया हरिणीर भ्रम ठकिछ बाबा माको को आहुरी ठकिछ ठकी गले मु ठकी दिबी अपदस्थ हले मु अपदस्थ देबी मगुला बेटा गड़ी जाउछि रे शांति भाव तले भी हस्त होती बे जा पूरा पत्र कर दे हे पर हे आछो बसा बेटरे कर दे हे पर परमेश्वर सजाई हेबी खुशी मनर पालिक तरी पहाड़ा गुजि बाबा मगुला भूंडा भर घरे बसी कांदुछि बाप होई एकता कहि पाउछ केमिति भाबू तो झीलटा पाई बापर हाथटा काटी राति भीतर मु बर पात्र टे जोगाड़ करी कि ना तोरा कथा पात्र कौन आ कहब तो 10 कोटा शाढ़ी ठिया कराई देवी तो कौन मौसा ए राति को भीतर मो भोंगुआ भूंडा पाई ओते बड़ मत ठीक करते परिबो कि ना कोरा कथा आ ठीक करबी कोन आ कहब तो आ सागा सागा डाकी आडी बेदी ऊपर बसाई देखी ना आज्ञा छोट ठाकुर आज्ञा ओ छोट ठाकुर ओ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖିକି ଆସ ଆଜି ବନାଡ଼ି ଆଉ छोटो ठाकुर କଣ ବାପା ଡରି ଯାଉଛୁ କି ମା ଡରେ ନା ମୋଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଛୋଟ ଠାକୁର ତ ମଙ୍ଗୁଳି ମଙ୍ଗଳା ଭଉଣଟାକୁ ବାହା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଠାକୁର ଖାନଦାନ ଲୋକ ଭଉଣଟା ତୋର ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ଭଳିଆ ରହିବ ଜାଣିଛୁ ସହଜେ ତ ତୋର ମଙ୍ଗୁଳି ଭଉଣଟା ଏ ବାପା ଏ ଯା ସାତ ଛଡ଼ା କରନା ହେଲେ ଏ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଯଦି ଅରାଜି ହୁଅନ୍ତି ଭାଇ କହୁଛ ଭାଇ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାପାକୁ ମୁଁ ବୁଝି ଦଉଛି ବାପା
ମୋ ବୁଢା ଝିଅଟାକୁ ବାହାଘର କରି ପାରିଲେ ତା ବେକରେ ପଥର ବାନ୍ଧି ନଈ ବସିକି ପେଲି ଦେଇକି ହେଲେ ଘରେ ଗୋଟେ ବଳୁଙ୍ଗା ବସୁବା ତାପରେ ମୁଁ ଟେକି ଦେଇପାରିବିନି ମତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି ତବେ ମତେ ପତକା ଲାଗିବ ପତକା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ତମେ এই সলামত অভিজ্ঞতার কেতে মানুষকে তৈরি করছি কম করছি এইটা গোটে সুরক্ষা করো জনক বিচন্ডা সক বাচ্চা করছি স্যার সত করছি স্যার সেদিন সাপোর্টটা মতে দশটি রত্নাকরু বাল্মীকি সরিয়ে দিয়েছি চণ্ডাশেখরু ধর্মশেখর করে দিয়েছি সত করছি স্যার ବର୍ଷାକୁ ବାହା ନହେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ବିଷ ତୁମର ମନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ନାଇଁ ମ ଇଏ ଛୋଟ ଠାକୁର ଭଳିଆ ପିଲା ତୁମ ବାପା ଘର କରି କହି ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେଣି ଇଏ ବିଷ ଖାଇବାକୁ କହିଲେଣି ତୁମେ କହୁନ ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ ନା କିନ୍ତୁ ବାହା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁନୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ये आप बुआ को कथावार्ता हेबे जा लो जा पापा मंगुला भूंडा को चिंता करंतु ता छोड़ा ठाकुर साहब को घर मना करंतु बाबा चुप कर तू कड़े घर मुरबी जहाँ कहू से हम हाँ मु बर्षार भाई जो चाहिए बर्षा से बाहब बाबा मुझे कहबी मो झील से बाहब बाबा वर्षा क्या बाहब कि नहब से निष्पत्ति से निजे कर वर्षा मंगुला कन्या ही तुको सारा जीवन अज्ञानी रह जाऊ वर्षा तू कलंक चरित्र को बाहाई सारा जीवन सुख शांति रहा चाहू वर्षा तू तो सुख सिद्ध चाहू ना वर्षा तू कौन सुख शांति चाहू ना मोर सखा सिंदूर दरकार मु राजी भाई तो कथारे मु छोट ठाकुर को बाहाबा पे राजी तू जदि तो निज इच्छा छोट ठाकुर को बाहबा को चाहू ताहले मो दुआर ऊपर बंद होई सही पड़ुची तू मो छात ऊपर बंद रखी चली जा बाबा राति कहले तुमको 12 लोक 12 कथा कहले बाबा और दांडरे तुम मुंडे के बाट चली परिबनी और एही कथाटा को झियो के केमिति सहिबी बाबा केमिति सहिबी मोर मन मते मो बाटे जीवा को दियो अरे बाबू से कथा कहती तू टिके तो भविष्यत कथा चिंता कर बापा तमे सिने मते जन्म देइछो हेले मो कर्म तो तमे मते देइनो जदि भाग्य बळे मते सुख मिलिबो ताहले मन दुख काहे करी बापा बापा मन दुख करनी बापा ता नहले मोर अमंगल बाबा नहीं मालाई नहीं रे बा तू तो अमंगल के चिंता कर मु गोटे कथा भाबुती बा जो लोकटा दिने मो हाथ हाणी देइतिला ताकू तो बाबा को एते जी जोर तू काई बा काई केते जी वाह 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 बाबा मिछ कथा कहि बेस्ट एक्टिंग करि परछो सेदिन हातरा एक्सीडेंट कटि दिला बोली तबे मते नियम करि कहिथिलो हेले आजी वर्षार बाहागर संबित बानको सह न करे पई तो बेस्ट तो मिछ कथा कहि परछो
यही तो मो आदर्श पड़िया और यही तो मो सचोट पड़िया अरे बाबा तो सीना जन्म देली कर्म तो देनी जाऊँ बापा हो अजय बाबू हो ये तुम बाप पुओ फास्ट देखिया भाई आमको एठै जो ओ केई रखिछ आमु कहूना आज केबना कहयो के नाइला ए मौसा भाई आपण कष्ट हो देनी हां ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ବର୍ଷା ଲଗ୍ନ ବେলা ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ବିଧିପୁରକୁ ଆସି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଯମରାଇଜକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ବଞ୍ଚିକି ରହେ ତାହେଲେ ଭଲ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କେବେ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ମଲା ଖବର ଶୁଣି ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ शादी वर्षा निज बेदीपुर को चली गला भापा होती कन्या दान कर सात जन्म को पुण्य अर्जन करते सला बस्त्रता भाग्य पाखे सांघातिक भाव हारी सांघातिक भाव अरे वर्षा देखा कौन दरकार अरे से कथा कहवा कर तो निहाती आवश्यक अरे शुण से बड़े सुमंत तो बाट को जाई बसि अथच तुम पर्यंत बड़ बस और से छा गली गलु आग वर्ष डाक दे मुझे पदे कि दीपर कथा मुझे चली जी गली वर्षा सत खाई अरे मु वर्षा को भल पाए आज ना भी काली भी मुझे कन्या सजे मो घर को नहीं जीवी ए बास्ता थोड़े जति भल पाऊ बोली कथा कहबू ए घर डरा धक्का दई बाहर कर दी आज तू मो संग अरे बहुत गढ़ भितर तू मो सान भूल के बाहर जा तो और मु तो सान भूल के बाहर था बुढ़िया ने जला भीतर छंदियाई तू मो भेड़े नहीं था तो और मु तो भेड़े नहीं जाती किंतु एमित तो कथा कहया ता शैली एकदम ठीक होनी संपर्क से बुढ़िया जलटा को तू आको उड़ा कर दे साना को भाई तुम भौणी जंग रुका देखो मु संग तो भौणी को सारा जीवन कोंते मारिबे अब पारी तो भौणी को कोई बाहा कर दो और न पारी तो को पेशा पड़ा लेके दबो घुसा कौन दे सुन वर्षार बाहागर संबित बाबू सह होची आ अविश्वास होची तो एई देख इंद्रधनु सतरंग को मो दुनिया की भरी दे तबे मते ये लक्ष्मण रेखा गारटा देई दर कल्पना करी निज हाथ तुम निज पाई ताकू निज देल
ଜନ୍ମର ଷାଠିଏ ପାପାଇ କଥା ଦେଇଥିଲେ ତମେ ନିଜେ ତମ ନିଜ ବାଟ ଏମିତି ବାଛି ନେଲ देखिलु तो हपी हाँ मो परामती केते ए सुनु आस्ते कथाटा करे के सुनी दब हो छाड़े जहा करछ कर शीघ्र कोन करे हेडी हपी ओलेलु से सोळा बाबुलाटा सु हां दुबई बरा कई हाँ। मदुआ कई दे जियो दउ रखिले हां पेई तेलिना जहा करछ करे एठु कि शीघ्र खसिबा से व्यवस्थाटा करे ओले देखुलु हाँ। बिजाम को सो हाँ। ओसाकु जोड़ी तेलिना हां हौ ठीक अछि जा ला ला बाहागर भुजिरा खाइ जुदी हां केते खाइ जुदी एठु कि खसिबा से व्यवस्था करबा हां वास्तव अरे वास्तव गिरे ए बाबा वास्तव कोने ला बुझा अरे काली जो था कहिथिल मन अछि तो बाप कौन मोसा जहाँ बात तो ही गला मां घेउ ताथा बिना देखा छाड़े बिना कथा बताए मो मोगु भलका कि तापर ते राती का भीतर गोटे बड़ पात्र ठीक करथि ए सारे मो जीवन में अपन भूली पारि न होचा ओ ए धपी चा चा हम एपड़ को जीवा ए व्यवस्था करिबे हां कोन जीबी बाबू ना कोन जीबी सबति को जाउत को धरिबे ठो जीबी ना पुआ बाबू घरे पुरेबी देखो तो कथा देछि जते बेले टंका तो निश्चय दे कोन मासे की 15 दिन के समय जो मासे 15 दिन तो ना तो अधिक समय नहीं बनी सबति को नहीं आसीबो हां चल हां चले हम चल अब कहिया बिता है बात कथा 16 वर्ष संपर्क काटी दे झियो जते बेले त सासु घर को चली जीवो समय तो निश्चिंत लागिबो निश्चय निश्चय सुन तो मोसा सुन जा आपन से मन के बे अवस्था कंदो मु सब व्यवस्था करे आमे बाबा हम से पड़ाछु तू व्यवस्था करिबो हां ठीक अछि आसा जीवा पैसा पठेइ कौन करता आज जिते बेले मना करतेला
ମଙ୍ଗୁଳା ଭଉଣୀଟାକୁ କେତେ ଦିନ ମୁଖ ରଖିବା ସେଇଥିପାଇଁ ରାତିକ ଭିତରେ ବରପତ୍ରଟିଏ ଠିକ୍ କରିଦେ ବାବୁଲା ସହିତ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା କରିଦେଲି। ଆରେ ସୁମନ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ସୁମନ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଭାଇ ଭାଇ ସୁମନ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଘରେ ନାହିଁ ଘରେ ବସିଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଫସେ ମୋର ତାକୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଉନୁ। ତୁ ସବୁ କଣ କରୁଛୁ ଘରେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବାହାଘର ତ ସେ ରାଜି ନଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କଣ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେମାନେ କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ କଣ କରିବି ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆମର ବହୁତ ସବୁ ଗଲାରେ ମସ୍ତ ସବୁ ଗଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ବେଳା ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେମାନେ କନ୍ୟା ଖୋଜିବେ। ଭଦ୍ରଲୋକକୁ ମୁଁ କେଉଁ ତ ଦେବି ରେ ବୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକକୁ ମୁଁ କେଉଁ ତ ଦେବି ଏ ସାନିଆ ଏ ବୋଉ ତମେ ମାନେ ମତେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇପାରିବ। ଆରେ ତୁ ଏକା ନୁହେଁ ଚାଲ ମୋ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଷ ପିଇଯିବ ସବୁ ଝଗଡ଼ା ତୁଟିଯିବ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଚଳିବ। ତା ଛଡା ବିଷ ଖାଇଦେଲେ କଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ? ତା ଛଡା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି ତ। ବଞ୍ଚିଲେ କଣ ମାଆଙ୍କୁ ହାତ ହାତ ହବ। ବାବା ଆରେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ବାବା ଆସିଲୁ। ରୁହନ୍ତୁ କଣ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ସୁମନ ହେବି ଆଉ ଯୋଉ ସଭାରେ ବସି ସୁମନ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ସଭାରେ ବସି ମୁଁ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି। ତମେ ବୁଝିଲ କାହିଁକି ତମେ ଘରର ବୋହୂ ମୋ ପାଖର ଅମାନତ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରର ବୋହୂ ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ତମେ କଳ୍ପନା କରୁଛ କେମିତି? ମୁଁ ମାନୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହେଲେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସବୁବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଥାଏ ଏଇଟା ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତା ଛଡା ବଡ ପୁଅ ହିସାବରେ ଘର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ବି ଅଛି। ଚାଲେ ଯାଅ ପଛରେ ଘରର ଇଜ୍ଜତ। ଆରେ ଆମ ମା ପୁଅ ପଛରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ। ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇପାରିବୁନି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି ଯେ ମୁଁ ତତେ ଏ ଘର ପାଦରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି। ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା ପରି ବେଶ୍ୟର ଚାକରାଣୀ ସାଜିଥିଲେ ଆଉ ରଘୁବଂଶର ବଡ ବୋହୂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସତ୍ୟରକ୍ଷା ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ 14 ବର୍ଷ ବନସ୍ତରେ କଟେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗମୟ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଏତିକି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବିନି? ହେଲେ ସାନିଆ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ତମେ ସମାନ ନୁହେଁ ସାନିଆ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ ସେମାନେ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରେ ତମେ ଭାବି ପାରୁଛ ତ ତମ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହବ? ଭାଇ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ସୁମନର ବାବୁଲା ସହିତ ବାହାଘରଟା ହେଇଗଲା ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନି ବି ନାହାନ୍ତି। ତାଛଡା ମତେ କେବଳ ସେ ଭରତ ମହାନ୍ତି ଚିହ୍ନିଛି ଆଉ ସେ ଏମିତି ଲାଲଚି ଲୋକ ତା ମୁହଁ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତା ମୁହଁଟା ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ବୋଉ ମନେ କରନ୍ତିନି ବୋଉ ସାନ ବୋଉ ହେଇ ଆସିଥିଲୁ ଏ ଦୁନିଆ ଆଖରେ ତୁ ବଡ ବୋଉ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ହେଇ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ ମୋ ପାଠ ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ସବୁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ତା କଥା ଥରେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦେବି ମୁଁ ସବୁ କଥା ଦଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ସେମାନେ ଝିଅ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେଣି। ତାଛଡା ମୋ କଥା ପାଠ କଥା ଆପଣ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୋ ପାଠ କଥା ଆପଣ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୋ ପାଠ ପାଇଁ
मो पार्थर सिना मुझे जन्म पाई हेले जदि मो भाग्य थाए ताहले मु निश्चय पाखक फेरी आसबि आदि से न हुए ताहले पुणी एमती मो तापाई 7 जन्म लौटेबे आज एमती गोटे परिस्थिति पड़ी मो पाठ पे घर छाड़ी चली जाऊँगी बो मना करते बो मत गोटे बहुर कर्तव्य करने को दिंतु मत मना करते भगवान सब किए विचित्र घटना घटे बो बो भाई आओ तुम ठिया ही रहिला कहीं जाओ भाई सिंदूर चंदन पाटोनी आज तुम निज हाथ मत बहु बेस सजे मो सपने बसे मत मो सासू घर को पठे दियो जाओ भाई जाओ जाओ भाई मुंडई किया कटे करो चिंता लागी बेसो महारणा को आउ 1200 बड़ी चिंता लागी मो परिवार पाई जो त्याग खरीदेल ये उड़ीसार प्रत्येक घर तमें गोटे ओडिया बनीगल सालिया तमें गोटे ओडिया बनीगल सालिया बात साथी मो मंगुरा कन्या पाई सब भाई कितने परी करना कितने परी करना मो पाठ को कौन के बुझे मो कैसे में बुझे पारुने मोते तने शांति दियो बाबू मोते तने शांति दियो सालिया सजे हम ना अरे देख भाई मो हाथ में सिंदूर चंदन सबू पठे अरे कन्या बेस सजेले ना तमें भारी बढ़िया देखा जीव अरे पाठ तो सानी अच्छी एमती गोटे अछिंदा कपड़ नायिका साजी चलुचे गोटे 12 मास चढ़ई परी से आज एमती रंग बदल चलुचे तू ये सब किछि बुझी परिबनी रे सानी किछि बुझी परिबनी अरे तमें कांदुच कोन पाई कांदुनी रे पगला तू देथिबा से प्रेमर प्रतिदान मुएते टोपाई टोपाई लुह करे निकाल दउची दे तो सानिया आज तो सुमो न पाई सबुदिन पई सासु घर को पुतर नुआ बहुर अभिनय करुची तुम आज मत एक कथा कहच अरे मु कौन जानी कि तमें मो सहित मजाक कर नहीं रे मजाक करने मुझे विश्वास कर मु सत्य कहूची अरे मत दे छोची
ताहले मते भल पाउतिलो काहेकी मन जदि देई न पारिलो मो मनटा को चोरई नेलो काहेकी अरे फेरई दियो सानिया मो भल पाइबा को तमे फेरई दियो मते बुझे चेष्टा कर ठोकी देलो छोट छुआटिए बोली बोले तमे ठोकी देलो नहीं पता भगवान करतु तमे सुख करे संसार करो ए पता चली जाओ चलिया तुम पटरे तमे चली जाओ नहीं पता केते भी पार्थर कथा को भाबीबनी तुमको तम पार्थर दियो जीवन साथी तू सच्ची कहीं मते अग्नि परीक्षा पकाउछ गोटे पटे मो प्रेम गोटे पटे मो कर्तव्य गोटे पटे नारी जीवन सार्थकता आखिरे आखि स्वप्न नहीं मु मो स्वार्थ पाठ में किसी भी कौन करी मो पाठर लुह चल चल आखि दीटा देखला बेलू मो बड़ स्वार्थ मत आज तू तो निज हाथ में कन्या बेस सजे मत मो शाशु घर को पठे दे अरे पाठ अरे
समारोली नहीं हमें सामान्य बताए मामूली हाथ खंडी मास्टर झिया वर्षा ये थर गौरव मो देमा पिंडर से पानी देव मो सप्त पुरुष से उद्धार करिव ये रंचित गंगा वंचित हृदय से मामूली हाथ खंडी मास्टर झिया वर्षा केवे घर बहुर स्वीकृति पाइबनी ଏଥିରେ ବର୍ଷି ବର୍ଷକୁ ବାହାରିଛି ଏକଥା ସତ ମାନେ ଠାକୁର ଖାନଦାନକୁ ବହୁ କରି ଆଣିଛି ଏକଥା ବି ସତ ସମୟ ହେଲେ ତା ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀର ପରିଚୟ ନେଇଗଲା ସେ ଗଛର ମାଷ୍ଟର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଦଲା ମୁଁ ତା ଝିଅଟାକୁ नौकरी कर आदाय कर से सनवर्ष ठीक बुझो अच्छा समय केते भूल अरे सनवर्ष कही थिला मो भाईटा गोटाए बालूंगा नमस्कार ठाकुर साहब आज्ञा ये हौची बापुला अच्छा मु जहा कथा आपण भी कहउथिली सेई बापुला निहाती गरीब पिला काई ड्राइविंग शिखि दिया क्या मो पार्क थारु सब कथा सुनी ए सुनो लियो 50,000 टंका तक एडवांस दे दिए 50,000 हां ले बाबा बुला ले बाबा बुला तोरा खा हो सके चाकरी कर तो पाया हो ना बच्चा 15 बजे चौकी जाइनु आ नौरिया बुझा करबु आ तापर आसे चाकरी जॉइन कर जाउची ठाकुर साहब रे जीवा गुरु गोटिए कथा कहि जाउ आपण मते चाकरी देले से हिसाब रे आपण मोर मालिक हिसाब से जहाँ कहला कथा आपण कहे किंतु आपण व्यतीत आउ कहीं मालिकाना जाहिर कले ना से दिन बाबुलाटा को 12 बुला हवा बेसी समय लगे ठाकुर आसुची ठाकुर ये बाबुला काम करे बंदूक रखी पुलिस आसी गला महाबोधवी को जरा जरा जुई को नहीं किला पाई
ଧରିବ ସମସ୍ତେ ମାରିବ যুগ শেষ হব ସମସ୍ତେ ରହିବ শকুনি তু শকুনি বসাবাটি গড়াইছু মহাবাণী যুদ্ধধন রক্ত নদী সন্তরণ করিব রামচন্দ্র সঙ্গে সন্ধি করেছি লঙ্কাপুর ধ্বংস হব অহংকারী রাবণ মরিব সমস্ত মরিব କଣ କହିଲା ଆପଣ ଜାଣିବ ଲଙ୍କାପୁର ଧ୍ୱଂସ ହବ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ସନ୍ଧି କରି ବିଭୀଷଣ ତାକୁ ସ୍ମାସ କରିବ ଭିତରେ ବସି ବର୍ଷାକୁ ବାହାରିଛି ବୋଲି ମୋ ଭାଇ ମତେ ରାବଣ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଗଲେ ମୋର କିନ୍ତୁ ସେ ରାମ ଭକ୍ତ ବିଭୀଷଣ ନୁହଁ ମୁଁ ହଉଛି ଛୋଟଠାରୁ ସ୍ତମ୍ଭେ ଗଡ଼ନାଏ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ କେବଳ ପ୍ରତିକର୍ମ ଶିଖିଛି ରାବଣ ବିଭୀଷଣ ଶଳା ଭଲ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଲାଗିଲାଣି ରୁଦ୍ରାଣୀରାକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ ବେଳେ ରାବଣ ବିଭୀଷଣ ଆଉ ମୁଁ ଶକୁନି ଚୌକତି ହେଇପାରିବନି ଆରେ ସେ କଥା ତ ମନକୁ ପଚାର ଆଉ ତ ବିବେକକୁ ପଚାର ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ରାତି ମାତ୍ର ଥରଟିଏ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଏଭଳି ରାତିକୁ ଅବମାନନା କରି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରେ କିଏ କାହାର ସ୍ୱାମୀ କିଏ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପେଟିରେ ବସି ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେଇଛି ନା ତୋ ସହ ମୋ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଛି ନା ପବିତ୍ର ପଟଧୂଳିରେ ତୋ ନା ସହ ମୋ ନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଛି ଏଇ ଚୌକଟି ହେଇପାରିବନି ଆରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେ ସେ ଗୋଡା ନଡିଆ ଆଉ ଚିରି ଦେ ଏ ବାସର ଛେଦ ଏ ବାସର ଯିବ ଭାଇ ବାସ୍ତ ଆଉ ତୁ ସେ ବାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେ ସବେ
Get out! Get out! ତମେ ଜାଣିଛ ଅଦିନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ପୌଳ ପଡ଼ିଛେ ହେଲେ ତମେ କହିପାରିବ ସେ ଅଦିନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆମ୍ବ ପୌଳ ତ ପଡ଼ିଗଲା ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ବଉଳ ଦାୟୀ ଅସରାଇ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ପୋଖରୀର ସବୁ ଦଳ ଗୁଡାକ ଭାସିଯାଏ ତାହେଲେ ତମେ କହିପାରିବ ସେ ଦଳ ଭାସିଗଲା ବୋଲି ସେ ପୋଖରୀ କ'ଣ ଦାୟୀ କିଛି ଶୁଣିବନି ତମ ପରିବି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଶାଶୁ ଘର ହଁ ଝିଅ ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପା ଘର ଚାଖଣ୍ଡେ ଜାଗା କିଣି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବି ଶାଶୁ ଘର ମଶାଣିରୁ 4 ଚାଖଣ୍ଡେ ଜାଗା କିଣିଥାଏ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ମରିବି ତାହେଲେ ଏଇଠି ମରିବି ହେଲେ ତମ ପରି ଦେବତାକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି ବସ୍ ସେଇ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ପୂଜା ସାଜି ପାରୁ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ କାଳ ଲାଗୁନି ମୁଁ କହୁଛି ଚୌକି ହେଇପାରିବନି ହେଲେ କାହିଁକି ସୁମନ କାହିଁକି ନା ତମ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହେଇନି କି ତମ ହାତ ସହିତ ମୋ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିନି ତମ ନାଁ ସହିତ ମୋ ନାଁ ଯୋଡ଼ା ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇନି ମୋ ସୁନ ନୁହେଁ ସାନିଆ ମାନେ ହଁ ସୁମନ ଆର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମ ସହିତ ସୁମନର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ସୁମନ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ତମେ ସାନିଆରୁ ସୁମନ ହୋଇ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲ ଆରେ ସାନିଆ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି ମୁଁ କାହିଁକି ତମେ ମୋ ସହିତ ଛଳନାଟେ କଲ ନା ଆଜି ଯୋଉଠି ହବ ଏ ପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ତମେ ଆସିଛ ମାନେ ଏ ବାବୁଲା ସାଙ୍ଗରେ ତମର ଯୋଉଠି ହବ ଆରେ ଆସ ତମ ହାତରୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଠ ହାତରୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିଛି ଆଉ ତମ ହାତରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଠ ପ୍ରେମକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କରି ମୋ ବେକରେ ଝୁଲେଇ ସାରିଛି ଆରେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ପାଠ ଛଡ଼ା ତମ ହୃଦୟ ଆଉ କାହାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏକଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ହେଲେ ସାନିଆ ଏ ଦିନ 4ଟାରେ ତମକୁ ପାଇ ଏ ବାରବୁଲା ବାବୁଲାଟା ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ସାନିଆ ଆରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି କୁହ ସାନିଆ କୁହ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସଂସାର ହାଟରେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ସଉଦା ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାୟା ସେ କ'ଣ କେବେ କାହା ମା ହେଇପାରିବନି ଆରେ ସେ ମୋହ ମୋର ଅନେକ ଆଗରୁ ତୁଟି ଯାଇଛି ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ରାହା ହରେଇ ଶେଷରେ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶେଷରେ ତମକୁ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ ତମେ ବି ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲ ଆଉ କାହାକୁ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିବି ବାବୁଲା
स्वामी स्त्री व्यतीत आहरी बहुत संपर्क अच्छी जमती माँ भौणी सबु किछि आज मु तुम गोटे मार मन नहीं मु तुमको कानी पति डाकुची बाबुला अरे बाबुला थरुटे मो कोल को आ बाबुला मो कोल को अरे बाबुला थरुटे तुम कोल को तो साड़ी कौन है अभी ले ले बिड़ा बिड़ा टोका ले पाटो साड़ी बाबू तू काय मत दउछ बा मु काय दे तू पाटो साड़ी मागुथुलु मो तो टोका देली आ दउछ को बचारू नहीं ये से गुडा टंका तो अरे कोठो पाइलो पाइची अरे पाइची टोका छरा संधान पाइची ले 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 आज खाली पत्र आनिची खाली डाळ भागी आनिबी आ तापरे आ पूरा गछरु मुळा उपारी आनिबी आरे मते केली बगैबु ना कोन ए सुन दाना वाले केले ए सुन मु का कहतली कि ये पड़े बॉस लाउची चालू कर मोर पळेया नहीं तो सागर घर चली बोलांती एत टंका हे को कहतली पळेयाटी अरे हम कथा परे मु जा कहतली ए जो कथा म हेई कथा मने नाही हेई कथा न कहतली जो कथा कहतली हेदी मोर सब कथा मन अछि ए कथा मु काहाकू कहिनी बा हेदी ए टंका देइछि बोले पछले मागिबुनु रखी दे ए सुन एते मते बिडा बिडा आनी के दाओ था मु बिडा बिडा करी नाक टाइले अरे गुड़िया नन्हे खाली हेलो हां कहनु ए कंटी वाडी सुखी आउती की व्यस्त होना ए ना सान्या गुडा के दाउती से तते सब आनी के दबा हला इलेक्शन आरे बोल किलो तत कर समय आइमी ना कोन बा इलेक्शन कौन है वो मत रखिले इस किना कोरा कथा इलो धपी अरे बाबुला स्त्रीडा आ मते देखि बा हातेल मारो ओढी पकाइलाई हो हैं अल्ला 15 दिन ला घर को आइची आ मु जाइलु की आ दुने लाज करूची बापा घर थिला बेले त भल आसलिया कर दलु हैला बापा माना को सागर त भल आसलिया चौदलु एते म ओरा गाड़ी ठिया जिला हैला हे 15 दिनटा हेली घर को बाहाई जाइलु मो भाई टाको त मेंढा कर रखि सारिलु नाउ तुम मते लाज लागुची हैला हे ओरा इना कोरा कथा आला नुआ बहुटा आ घर को नुआ न आसुनो तू ताको जदी करूछु अरे हां ताको जदी करूछु हां से नुआ बहुटा ओटे किछे एते लोक अछंते ओटे किछे अच्छा अच्छा फोन मारिबु और ताको
ପୁଅ ଚା ଦେଇଦେବି ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ। ମୁଁ ତମେ ଥଣ୍ଡା କରି ଦଉଛି ହଁ। ଆରେ ଏଇ ପଡା ନା କିଏ ନା କହିଛୁ ବା ଯା ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଆସିବୁ ଏ ମାସି ମନ ଯା ଯା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣି ଯା ଲୋ ଯା 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 ଓରା ମୁଇରା କି ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ସୁମନ ତାକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଏଇଠୁ ଆସିବ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା କରିବ ହେଇଟି ଆଜ୍ଞା ବାବୁଲାଟା ବି ଘରେ ନାହିଁ 15 ଦିନ ହେଲା ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଏଇ ସମୟରେ ଯାହାର କାମ କରିବା କଥା କରି ଦେଇଥିବେ ତାମାନେ ଘରଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଆଉ ଫାଙ୍କା ଆମେ ଯାଉଛୁ ସିଏ ଆସିବ ଆଉ ତ ଆଇଲେ ଏଇଠି ନଉନା କଣ ଏଠି ହେଇଟି ଆଉ ଡେରି କରନି ଚାଲ ଚାଲ ଆସିଲ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା এই পানি ଠାକୁର ରକ୍ତ କେବେ ହାରିବା ଶିଖିବି ତତେ ପାଇବାକୁ ସେ ଧପଦକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଏବେ ହଁ ମୁଁ ଠାକୁର ରକ୍ତ 10,000 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ ମତେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ପରା ଆରେ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବେ ସୁମନ ତତେ କିଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତା କଷି ପଡୁଛି ପାଦରେ ମାଟିଟା ଫାଟି ଦୀପ ହେଇଯାଉଛି ସାନିଆ ତୁ ବନ୍ଦ କର ସାନିଆ ତୁ ବନ୍ଦ କର କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବି କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିବି ମୋ ଜାଗାରେ ଯଦି ସୁମନ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ ତା ଇଜ୍ଜତିକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ ଆଉ ସୁମନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ତମ ଝିଅ ବୋଲି ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ନା ନା ନାହିଁ ବାପ ସୁମନ ଦାଦା ତମେ ପାଣି ସାଗତି ବଢେଇଥିବ ମାଳିକା ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି ସେ ଫୁଲଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବାକୁ ସେ ଫୁଲ ଆପତ୍ତି କରିବ କାହିଁକି ରଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ନାଉରୀଟା ଯଦି ଅଧା ନଈରେ ସେ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ବୁଡେଇ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଡଙ୍ଗା ଆପତ୍ତି କରିବ କାହିଁକି ବାପ ସମାନ ଦାଦା ତମେ ମତେ ପିଲାଟି ବେଳୁ